କିଛି ଲୋକ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଛଳରେ ଫାଇଦା ଉଠେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହାକି କାନ୍ଦିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ସେହି ଦୁଃଖ ବହୁତ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ନିଜର ବୋଲି କେହି ନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ କି ସର୍ତ୍ତ ନଥାଏ, ସତରେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରେମ କାହା ପାଇଁ ବେହିସାବ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଲୁହ ଛଡ଼ା କିଛି ମିଳିନଥାଏ। ସବୁଦିନ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିବା ଅପେକ୍ଷା ଯିଏ ଆମ ଦୁଃଖର କାରଣ ତାକୁ ହୃଦୟରୁ ପୋଛିଦେବା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଭଲ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। କିଏ ହୃଦୟ ସହ ଖେଳିଲା ତ ପୁରା ଜୀବନ ସହ କିଏ ଖେଳିଦେଲା। ସେହି ହାତ ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ହାତ ପ୍ରାର୍ଥନାଠୁ ଅଧିକ ସେବା ପାଇଁ ଉଠିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କେବଳ କିଛି କଥା ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ମଣିଷ ମିଛ ସମ୍ପର୍କକୁ ପାଇବା ପଛରେ ଅନେକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରେ। ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ପାଖରେ ଥାଇ ବି ଅଣଦେଖା କରିଥାଏ। ନା ମିଛ ସମ୍ପର୍କକୁ ପାଇପାରେ, ନା ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଜର କରିପାରିଥାଏ। ବିଷ ଠାରୁ ବି ବେଶୀ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ମିଛ ଅଭିନୟ। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଶିଖିଯାଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ବାଲା ଦିନେ ନୁହେଁ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଖୋଜିଲେ ଦୁନିଆରେ ମଣିଷକୁ ବହୁତ କିଛି ମିଳିଯାଏ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି, ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଜର ଭୁଲ। ଆଜିକାଲି କାହା ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିବାକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଲୋକ ମନେଇବା ବଦଳରେ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାଗରେ ସବୁକିଛି କହିଦିଏ, ସିଏ ସଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ରାଗ ଆଉ କାନ୍ଦ ମଣିଷକୁ ସତ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମକୁ କେଉଁ ଝିଅ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରିବ, ତେବେ ତୁମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାଗିବ, ସେ ହେଉଛି ସମୟ। ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ତ ବାରମ୍ବାର ବଦଳିଥାଏ। କାନ୍ଦିଲେ ମଣିଷ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଏହା ଭୁଲ। ବରଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ମଣିଷ ଶେଷରେ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦିଆସିଲିର କାଠି ତ ସବୁ ଏକାପରି ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ଘର ଜଳାନ୍ତି। ଆରେ ଘୃଣା କରି କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼େଇବା ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷମା କରି ତାକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହାକୁ ତୁଲେଇବାକୁ ତ ଦୂରର କଥା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ପ୍ରେମ ସେହି ପାପ ଅଟେ ଯାହା ତ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ କେବଳ ହୃଦୟରୁ ଲିଭେଉଥିବା ଆଉ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଅପସନ୍ ଥାଏ, ସେ କୌଣସି ଜଣଙ୍କର ବି ଫିଲିଂସକୁ ବୁଝିପାରିନଥାଏ। ବାରମ୍ବାର କାହାକୁ ଆମ ଭାବନା ଆଉ ହୃଦୟ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଦେଲେ ସିଏ ଦିନେ ଖେଳାଳି ହୋଇ ରହିଯିବ, ଆଉ ଆମେ ତା ପାଖରେ ଖେଳନା ହୋଇ ରହିଯାଉ। ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମରେ କେବେ କେହି କାହାକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରେ, ସିଏ ଏହି ଦୁଇଟି କାମ କରିଥାଏ। ଯିଏ ତୁମକୁ କିଛି କାମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାନା କରି କଲ୍ କରିଥାଏ। ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ସିଏ ତୁମ ସହ କଥା ହେବା ମାତ୍ରେ ଝଗଡ଼ା କରିଥାଏ, ପୁଣି ତୁମକୁ ସରି କହି ନିଜେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥାଏ। ଯେବେ ମଣିଷ ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଖାଏ, ଓଠ ନୀରବ ରହିଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ହରେଇବା ଲୋକ ଯଦି ନିଜର ହୁଏ, ତ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ପିଲାଦିନ କେତେ ଭଲ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଖେଳନା ହିଁ ଜୀବନ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଜୀବନ ହିଁ ଖେଳନା ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି କାହା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଏଠି ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି। କେବେ କାହାକୁ ଏତେ ଚାହନି କି ପରେ ଆଖିକୁ ଲୁହ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯିବନି। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିଜେ ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଦେଖିବ ତୁମେ ଆଉ ତୁମ ଜୀବନ ଉଭୟ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସରଳ ହୋଇଯିବେ। ଏଠି ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ କିଏ ବୁଝେନି, ତା ସହିତ କେହି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ଆଉ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେ ନା, ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ନିଜର ସବୁ ଖୁସି ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କୁହ ନାହିଁ। ଏଠି ତୁମର ଇମୋସନାଲ କି ତୁମର ଭାବନା ସହିତ କାହାର କିଛି ଯାଏଆସ ନାହିଁ। ନିଜର ସବୁ ଖୁସିକୁ କାହା ଆଗରେ କହିବାର ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଟାଣି ଆଣିବା। ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅପରାଧ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ମଣିଷକୁ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏମିତି ଏକ ସଜ୍ଜା କେବଳ ତାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ କରୁଥାଏ। ପ୍ରେମରେ ଝୁରି ହେବା କେବଳ ସେ ହିଁ ଜାଣିପାରେ ଯିଏ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମରେ କିଛି ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। କିଏ କହୁଛି ପ୍ରେମ ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ? ଯଦି ତୁଲେଇବା ବାଲା ମିଳିଯାଏ, ଦୁନିଆ ତାକୁ ମନେ ରଖିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଥାଏ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ବି ମଣିଷ ହସିବା ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ଜଣେ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ।
संपर्क को गोपन रख, मना नहीं किंतु अस्वीकार कर नहीं। आज जार मूल्य तुम पाखरे नहीं, काली हुए तो तार सबुठारु बेसी मूल्यवान आपणकर पड़ी पारे। मने रखंतु समय किछि भी करि पारे। मु जेतेबेले खुशी थाए से बहुत खुशी थाए। मु आईनार कथा कहूची, मनीषर कथा नुह। संपर्क हृदय होई थाए, अधिक कथारु नुहे। कारण किछि संपर्क अधिक कथारे ही भांगी जाई थाए, आउ किछि संपर्क किछि कहि न थाइले मध्य अति निजर होई थाए। ए दुनिया रे चप्पल ठारू बड़ कौनसी कपल नहीं। गोटिए हजि जाए तो अन्यटीर जीवन मध्य सरी जाए। एई गोटिए जीवन रे ना जीवन टिके सही होई जाए। मानुची नीरवता को सुना जाई पारिबनी, हेले बुझी जाई पारिबो। मोह सरीबा मात्रे हरैबार डर भी सरी जाए। ताहा धन हेउ बा संपर्क, निजको लड़िबाको पड़िबो जीवनर लड़ई। कारण एठी लोक साथ कम दियंती आउ ज्ञान अधिक दियंती। प्रश्न विषर नथिला, ताकू तो मु हसिकी पी गली। लोकंकु तो कष्ट सेते बेले हैला जेबे मु विष पीकिरी बंचिली। अपेक्षा जदि लंबा हुए तो किछि असुविधा नहीं, किंतु अपेक्षा भल मनीष पई हेबा दरकार। ए आखिरु नजरटा भी बड़ अजब। तांकु ही खोजु थाए जी आमको अणदेखा करू थाए। जहार तुम प्रति चिंता नहीं, भल पाइबा नहीं, ता पई कांदिबा ही बंद कर दियो। हृदय भल पाउथिबा लोक केबे भी सामना रे कहि न थाए कि मु तुमको एते भल पाए। बरं तुम प्रति थिबा तार से चिंता दृष्टि जणाई दिए कि से तुमको केते भल पाई थाए। जीवन रे सरी जीवा भली किछि भी नहीं। निजे थरे भाबिकी देख, सब बेले गोटिए नूतन आरंभ तुम अपेक्षा रे रहिथिबो बोली। जेते बेले समय भल थाए सेते बेले घृणा करुथिबा लोक भी तुमको पसंद करि थाए, आउ जेते बेले समय खराब थाए सेते बेले तुमको पसंद करुथिबा लोकटी ही तुमको घृणा करि थाए। बहुत बकबक हेउथिबा मनीष जदि चुप होई जाए, बुझी जाओ आघात बहुत गंभीर अछि। केते अजब कथा ना, किछि लोक हृदय भांगिकी भी हृदय रे रहि जांती। आमे एमिति जुगरे बंचिचु जेउठी ड्रामा देखि लोक कांदंती, आउ वास्तव देखि लोक ड्रामा भाबी नियंती। कथा कहिबार ढंग ही जणाई दिए कि संपर्क केते गंभीर आउ केते निजर होई थाए। प्राय सही संपर्क भांगी ही जाए जहाको जत्न रे रखिबा को चेष्टा जनकर करि थाए। प्रेमर कौनसी रंग नहीं, तथापि से रंगीन लगी थाए। आउ भल पाइबार कौनसी चेहरा नहीं, तथापि से सुंदर दिसु थाए। प्रेम हेउ किंबा इज्जत काहाको एते दियनी जे से निजर औकात भूली जाई थाए। कथा हेबा पई टाइम आउ मूड रो दरकार होई न थाए। केवल निज पाखरे केयर करिवार गुण थिबा दरकार। लोक जेते बेले पचारंती तुमे कौन काम करूच, प्रकृत रे सेही माने हिसाब लगांती आपनकु केते इज्जत देबा दरकार। बहुत किछि कहिबार अछि, किंतु काहेकि के जानी एबे लागे किछि न कहि चुप रहि गले बहुत भलो हेबा हम दुहिंक पई। समस्ते तो निजर भली लागंती, किंतु प्रकृत रे किए निजर ताहा समय जणा देई थाए। आउ से समय नहीं जेउठी मनीष संपर्क बंचैबा पई निजर खुशी को जलांजलि देउथिले। एबे ए समय चलीची जेउठी मनीष निज खुशी पई संपर्क को स्वार्थ पई काटी देई थाए। जेबे राति रे निद आसे नहीं, सेते बेले जणा पड़े कि संपद आउ क्षति ठारो शांतिर मूल्य किछि नहीं। मनीषर मुह देखु चिन्हिबा सहज, किंतु मुह देखि उद्देश्य जानिबा बहुत कष्ट। मु समय को बहुत पाखरु देखिछि। एही समय केते केते लोकंको बदलाई देइछि। समय आपणकर भी चाहिबो तो हीरा बनै दिए, न चाहिबो तो स्वप्न रे हजाई देई थाए। निद उड़ी जाए घरर अभाव पाई, नहेले राति रे सोउ नथिबा सब पुरुष आशिक होई न थांती। निजर बयस आउ टंका को नहीं केबे गर्व करनी, काहेकि ना जेउ जिनिस को गणी पारिबा सी भी दिन शेष हो जाई थाए। अन्यर खराब समय रे हसिबा लोकंक पई समय जेबे शक्त प्रहार करिबो सेते बेले चारि दिगरु करिबो। जेते मजा नेबा कथा एही दिन नै जाओ। दुनिया रे सबुठारु कठिन काम हैला लोकंकु बुझिबा आ लोकंकु चिन्हि। दर्शक बंधु भिडियोटी आज पई एतिकी। भिडियोटी आपण माननकु केमिति लागला कमेंट करिया पई जमाई भूलिबेनी। जदि हम भिडियोटी आपण माननकु पसंद आसीताय आम चैनल रे जदि आपण माने नुआ अछंती दया करी आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, कमेंट करंतु, शेयर करंतु, लाइक करंतु और सब्सक्राइब करबा समय रे बेल नोटिफिकेशन को ऑन
कर दिंतु जहाद्वारा आमर भिडियो नोटिफिकेशन आपण मान पाखे सर्वप्रथमे पहुँची पार। रहुचु नमस्कार, जय जगन्नाथ। भिडियोटी केमिति लागला कमेंट करने जमा ही भूलिबेनि। जय जगन्नाथ।